ये जो युद्ध चली आज षष्ठ दिन काली सप्तम दिन मोर होला अंटा भांगिब बेकठो मुंड पर्यंत मड़ बाड़े भांगी तो धीरे सीधा जीवु कुआड़े रह भंज कहले व्यवहारे चक्री तो सही चक्री विधान को वही सरसूत्र सूत्रे कंचा भांडर तुले राम रावण युद्ध चली किपरिका युद्ध होउची भंज लिखिले युद्धटा को देखिक भंज लिखिले व्यवहारे व्यवहार शब्द अर्थ होची नियम अनुसार हाथ जोड़ी कवि डाकुंट हे प्रभु राघवेंद्र सरकार आपण नियम अनुसार होउछंती चक्री कहीं चक्री चक्र धारयती इति चक्री चक्र धारण कर प्रभु को नाटा है नारायण को ना राम को ना कृष्ण को ना तेणु सी हेले चक्री किंतु भंज कहले प्रभु आज आप से चक्री हेले चक्री विधान को बही आउ जड़े चक्री आज ये युद्ध को देखिक भंज लिखिले आज चक्र धारयती चक्री नुहंती राम आउ जड़े चक्री आउ जन को चक्री कह जाए जगत से किए कपिला ना जोटा चक्र साहाय्य जीविका उपार्जन करी जे कुटुंब पोषे ताकू कहती चक्री ज्ञानी माने जगत भीतर गोटे चक्र साहाय्य कुटुंब किए पोषे बाईस चकिया हो 23 चकिया हो 50 चकिया हो 150 चकिया हो से ट्रक भीतर ड्राइवर पछे गोटे चक्कू को मुडुआ तू तो एक चकिया चलो थू 22 चकिया 23 चकिया पो खोजला अलजिया चक्री कहंती ड्राइवर को दुई जन को चक्री कहा जा जड़े चक्राकार शयन कर चक्री कवि सूर्य कहते सर्पर अन्य नाम हूँ चक्री आउ जड़े चक्री किए चक्र साहाय्य जीविका उपार्जन करी कुटुंब पोषे किए हेले पड़ा कुंभकार कुंभार को कहा जाए चक्री भंज कहले कहले कहीं कुंभार मान को चक्री कहवा गोटा चक्र साहाय्य कुटुंब पोषंतु ताले चक्र साहाय्य जदि कुंभार माने कुटुंब पोषिले अच्छा चक्र साहाय्य केमिति कुंभार माने घट तैयारी करंती ए कथा आपण जानना ना ना जाननो हम गार में 150 बस्ती अखन जागा चित्तलपुर कुंभार से सब बुझाई दबे हां आज्ञा कुम्हार कौन करिबे माटी आनिबे माटी रे पानी पकेबे से माटी के अत्यंत जत्न सहकारे ताकू जळीबे धीरे माटी काटे हां तो ता एक्शन देखा हम जाई माटी के तोरा उठाली अंश आसी जीवो से चक पाखु को माटी के नै जीबे से चक ऊपर किछि माटी रखिबो कुम्हार कौन करियो चक्कू के जो बुलाइबो चक जे तले स्पीड बुलियो कुम्हार कौन कर डेई के चक ऊपर बस पड़िबो तापर कोदाळ तयारी करू बेल्ट तयारी करू सब कौन कुंभार कोदाल शाबल बेंट तैयारी करलजिया व्यवहारे चक्री तो से ही चक्री विधान को बही सर सूत्र सूत्रे कंचा भांडर तुले स्पष्ट भाव लिखिदेले चक उपर माटी रखिकी कुम्भार माटी रे गोटे पात्र तैयारी करती से पात्रटा तैयारी सरला परे केमिति उठिबो पुओ सेतरु कोनची रे जो गोइची तोला होनी माटी तोड़ा होती कमर कोटा होती तोड़ा मारी देबे छोटे धर भाषो बिना उठिए तू पुओ माकड़ा पथर काटला पुओ केमिति पाला गाइलु कह पाला गाइके घरे सोले तुम को टोको पाइबो ना बस हब से माड़ न खाइले पैसा हजम करि पारिबो किसी जाननी रह कपिला सारे कौन चाहू से कौन कहीदेले बोली भाई जन प्रशंसा कले तो तू काम तू पूरा प्रशंसा नगिया रे सुन से घटटा तैयारी कर सरीबा परे भंज लेखिले सर सूत्र सूत्रे कंचा भांडर तुले से कंचा पात्रटा को केमिति उठेबे तो करू केमिति घट को उठेबे सूत्र बोइले सूता गोटा सूतारे काटिकी उठे आनु ताले भंज काहीकी
ରାମକୁ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କଲେ। ତାରେ କାଇଁ କହିଲେ? ରାମ ହେଲେ କୁମ୍ଭାର। କୁମ୍ଭାର କେମିତି ହେଲେ? ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସିନା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ରାମକୁ କୁମ୍ଭାର କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ରାମ କେମିତି ହେଲେ କୁମ୍ଭାର? ଛିଡା ହ, ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଛିଡା ହବୁ, ପଇସା ନବୁ, ସବୁ କରିବୁ। ଶୁଣ କପିଳ, ଶୁଣ, ରାବଣର ଗଣ୍ଡିଟି ହେଲା ଚକ, ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ଘଟ, ଆଉ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଲା କଣ? କଣ କରିବ? ସେଠି ତ ଆକ୍ସନଟା ହେଲା ବେଳକୁ ରିଆକ୍ସନଟା ସିଆଡେ ପଳଉଛି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଆପଣ ତ ବଡ ଲୋକ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ। କିରେ ତ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବାଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଲି, ଆଉ ଗାଲଟା କାହିଁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା? କେତେ ମାରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଗାଈକୁ, କାଳିଆ କେତେ ମାରିବୁ? କପିଳ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାଟା କଣ ହଉଛି? ରାମ ସ୍ୱର ମାରୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ଯାଇକି ରାବଣଠି ବାଜୁଛି। ମାଲୋ ରାବଣଙ୍କଠି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ବାଜିଲା, ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା, ଛିଡିଗଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଲାଗିଲା। এই প্রকার ঘটনা যেতবে ঘটুছি, ভঞ্জ কহিলে প্রভু আপন হলে কুম্ভার, রাবণর গণ্ডিটি হেলা চক, তা মুন্ডটি হেলা ঘট বা পাত্র, আপনার স্বর হেলা সূতা। কপিলা রামঙ্কর রাবণর শরীর রূপক জড়ায় চক উপর, শরীর রূপক চক উপর, মুন্ড রূপক ঘটকু, রামঙ্কর স্বর রূপক তলে, রামঙ্কর স্বর রূপক সূতা যেতে কাটিবা পাই চেষ্টা করছি, ହେଇପାରୁନି। ତାମାନେ କଟି ଯାଉଛି ସେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ରହ, ପୁଣି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି আছে ଏହି ଉପମାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦେଲେ, ବାରି ନୋହେ ଭିନ୍ନ କରି ଯଥା ବିଚି ତରବାରୀ, ପୁନଃ ପୁନଃ ତରବାରୀ ମାନ ପ୍ରହାରେ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଧାରୁଆ ତରବାରୀ ନେଇ ପାଣିକି ହାଣିକିରି ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସମ୍ଭବ କି? ତାହେଲେ ଯେତେ ସ୍ୱର ମାରୁଛନ୍ତି, ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ ଛିଡୁଛି, ପୁଣି ପରାଚି ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଲାଗି ଯାଉଛି। ରାବଣରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡି ଯାଉଛି, ସେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଆରେ ଭଞ୍ଜ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶଗ୍ରୀବ। ଦଶଗ୍ରୀବ ମାନେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। 10ଟା ମୁଣ୍ଡ? ରାବଣ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ? ମୁଁ ଯାଉନି ତା ଭିତରୁ। ଆପଣ ରାମ ପ୍ରକୃତିରେ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର 10 ମୁଣ୍ଡର କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଶଗ୍ରୀବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ରାବଣ ହଉଛି ଦଶଗ୍ରୀବ, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ରାମ କାଟୁଛନ୍ତି। 10ଟା ମୁଣ୍ଡ? ମୋ ଜାଗା ଟିକେ ଆସ, ଆପଣ ଜାଗା ସାରେ। ଆପଣ ତ ମାନେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈଙ୍କ ଯାହା କହିଲେ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା ନା ଏପଟକୁ 4, ଏପଟକୁ 5, ସେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ମୋଟାମୋଟି ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା 10। ଠିକ ଅଛି, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି 10 ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ତା ଲଙ୍କାରେ ନିହାତି ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ, ଶୀତ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ହଉଥିବ, ଯଦି ତା ଲଙ୍କାରେ ଶୀତ ହେଲା, ରାବଣ ତ ଦେଢିଆ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଭାଇ ମୋର କେମିତି କଣ ହଉଛି ସେଟା କଥା କହୁନ। ବେକ ଗୋଲେଇ ସ୍ପଟିଂ ଗଞ୍ଜି ଯେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାବଣ କେମିତି ଲଗେଇବ ସେଟା ଲଗେଇ ଦେବୁ। କପିଳ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଏ ବେକ ଗୋଲେଇ ଗଞ୍ଜି କେମିତି ପିନ୍ଧିବ? ସିଏ ପିନ୍ଧି ଜାଣିବନି। ବୋପା ପୁଅ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ପିନ୍ଧେଇବ। କଣ ଆମ ବାପା ପୁଅ ଗଳେଇବା, ଆପଣ ଗଳେଇବ ନା? କହିଲୁ କେମିତି? ଆମର ଦେଖି ମୋ କତିକି ଆସ। କପିଳା, କପିଳରେ এইটা দেখলু কোন না নোটা না দ বর্ষ গলেইব না গঞ্জি গলেই দিতে মো আপনাকে
100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି କପିଳ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡିକିରି ତତେ କହୁଛି ତୁ ମରିଯିବୁ ରେ ମୁଁ ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନା ମୁଁ ମରିବିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ମରିଛି କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମରନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଗଳେଇ ଦେଲେ ବସି ପଡି ଏ ହବନି ରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଏବେ ଗଳିଦେ ଏ ପୁଅ ତୁ ମତେ ରଖେଇ ଦବୁ ନା କହ 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 ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ଯୋଉ ଗନ୍ଧୀର ଗୋଲ ଗନ୍ଧୀର ଏପଟେ ରାବଣର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଏପଟେ ଗଳେଇବ ଗୋଡ ପଟେ ଗନ୍ଧି ଗଳେଇବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦ ଧରି କଣ କରିବ ଯେ ଟେକିବା କଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ହବନି ଗୋଡ ପଟେ ଗଳେଇବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦ ଧରି ଟେକିବ ବସ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସିଏ ତା ଦାନ୍ତ କୁଦ ବଳୁବା ଗଣିଲ କିଛି ନାହିଁ ତା ଘରେ କହିଛି କହିଲେ ଯାହା କର ଆମର ପଇସା ଦରକାର ତା ଘରେ କୁଆଡେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଥରେ ଗାର ଟେଣୁଛି ପାଲା ଯୋଉଦିନ ଠୁ ଘରୁ ଆସିବୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଗୋଟାଏ ଗାର ଟଣୁଥିବ ମୁଁ କହିଲି କିରେ କପିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠୁ ପାଲା ଗାଇକିରି ଆସିଲୁ ସେଠି ଗୋଟାଏ ରାତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି କପିଳା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗାରଟା ଟାଣିଥିବ ଗାର ଟାଣିଥିବ ମୁଁ କେମିତି ନା ସାକ୍ଷୀ ଜଣକୁ ଦେଖେଇବି ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ସେ କଣ ପାଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସିଏ କଣ ଚାଷୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ମହା ଚାଲାକି ବାକ୍ୟ ଖର ଭଦ୍ର କହିଲେ ଚାଲିଛି ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡୁଛି ପୁଣି ଯାଇ ଲାଗି ଯାଉଛି ରାବଣ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ହଜି ଉଠିଲା ରାବଣ ଡାକିଲା ରାମ ରାମ ତମେ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ରାବଣ କୁଆଡେ କହିଲା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ଡାକିଲା ରାମ ତମେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିବ ନା କହିଲେ କାହିଁକି ରାବଣ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ପବିନ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ 10ଟି କଥା କହିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ କହୁଛି ରାବଣର କଙ୍କଣ ବନ୍ଧ ରାମାୟଣ ରାବଣର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ଡାକିଲା ରାମ କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିବନି ମୋଠୁ ଶୁଣ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ କଣ କହିଲା କହିଲା ସଜ୍ଜନ ହୋ କେ ମତଲବ ସଜ୍ଜନ ହୋ କେ ମତଲବ ସଜ୍ଜନ ହୋ କେ ମତଲବ ସଜ୍ଜନ ହୋ କେ ମତଲବ जैसे कोमल दो जैसे कोमल दो देवराज देवराज सिर पर बैठो देवराज देवराज सिर पर बैठो तुम खूब देखो सिया मोरा जान की जा सिया मोरा जान की जा প্রথম মুন্ড ডাকিলা রাম মতে কাহিকি বদ্ধ করে পারিব না মোটু শুণ কলে কারণ কোন না তুমি গোটা দুব ঘাস সহিত সমান নুহ রাম তুমি তো দুব ঘাস সহিত সমান নুহ তুমি কোন মতে বদ্ধ করিব কিও রাম দুব ঘাস সহিত সমান নুহতি রাবণ কাহিকি দুব ঘাস টু হীন করদেলা রামকে কোন সে দুব ঘাসর মহত্ব আছে কইলে কোন দুব ঘাসর মহত্ব আছে রাবণ ডাকিলা রাম দুব ঘাসটিয়ে ছোটিয়া তৃণটিয়ে কেতে কষ্ট ন সহুছি খরা সহুছি বর্ষা সহুছি শীত সহুছি কাকর সহুছি গরু মানে দান্তরে ঝুণিকি খাউছন্তি তাকু বি সহুছি এতে কষ্ট সহিবা পরে স্থানটা কেউঠি নররাজ দেবরাজ শ্রীপর বৈঠ নর যেতেবেলে রাজা হুয়ে দুর্বাদল নররাজর মস্তকরে চড়ি যায় জগন্নাথঙ্কর যেতেবেলে পূজার্চনা হুয়ে দুর্বাদল জগন্নাথঙ্ক মস্তকরে চড়ি যায় তুমি দুব ঘাস সহিত সমান নহ তুমি কোন মতে বধ করিব কিও রাম ডাকিলে কলে রাবণ আদি যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতে উপদেশ শুনাউছ তুমি মো স্ত্রী কি চোরি করে নেই গল অঙ্গদকু দূত ভাবে পঠাইলি চিঠিটিয়ে লেখিকি দেলি হে রাবণ মো স্ত্রী কি ফেরাই দিও যুদ্ধর আবশ্যকতা নাই কাই সেতেবেলে তো উপদেশ ଥିଲା আজ তোমাকে যুদ্ধ কমা বদ্ধ করে ছাড়িবি হে রাবণর দুটিয়া মুন্ড বেগে হচ্ছি আরে কি কহুছু রে গটিয়া তু কি কহুছু রাবণর দুটিয়া
होतिला कहला राम तमे कोलका जोगी सिर में जोटा कौन बेटा काली जोटा बांधिकी जंगल को बाबाजी हेगिरी आछ तमे मते बध करिवो तमे की पाला हम संगे करी हयो तमे वीर ए जा छड़े हां एता को ए छड़ा हां নাই সে গোটাকে 10 নব পুরা হিসাব করছি আরো কথা বলছে আমরা গাই করে এই কথা মতে কইতে দেখুন আমি যেতলে খাই আসলে আপন কোন কইলে মতে কোন কইলে বলে কপলরে পারি মোর সান ভাই মু তাଙ୍କୁ কিছু কই পারি তো জানি তো ওড়িশা সারা কোন সে দায়িত্ব মু কিছু কুয়া নাই মানে সারে কথা মু জানি না মু যেতলে এই যে কথাটা আলোচনা করিবি তো পেন্ডাল তলু যাই কাম ডাকিবে এটা আপন কই নাতি আকাশি আজি পড়ে আসন্তি বড়িয়া হবো नारायण को हाथ बढ़े कहलु मु कहि कथा आज हने काली हबो पळुआ लोकटा मु भाबुची रज पर आकु विदा करी रज पर तू विदा हब रे पुओ हां ए छुआ चारटा नाम नै दिबी जेते टंका खर्च करू गहिरो जमी बिकी दे चामर केडी पाला गाई आपन के ठिक बोलबो तो भाई मानस मना करतु जीवन तू जीवन मारी रावण द्वितीय मुंड डाकिला कोला राम तमे काहे के मते बद्ध करि परिबो नाही छुड़ो कोन कहिला कोला तमे वीर हेलोनी हे मु राम वीर नु राम को वीर बोली कहिला नि रावण द्वितीय मुंड कोला काहे कि तमे वीर नु हो वीर काहे को कहंदी कि रे द्वितीय मुंड डाकिला बमी कोला बाहुबल कोई वीर नाउ छुकाए बाहुबल कोई बोली नाउ छुकाए बाहुबल कोई वीर नाउ छुकाए वीर क्या कहती मोठू शुण जदि तुम पाखरे से गुण थी से लक्षण थी तमें वीर हम मत मार वीर क्या कहती द्वितीय मुंड कहला बाहुबल कोई वीर ना उछुकाए जो जोर कटाक्ष छत्ता रावण द्वितीय मुंड डाकिला कहला राम जड़े बलुआ लोक मा गोटा दुर्बल लोक को युद्ध हरईदेला कि जीवन मारिदेला ज्ञानी माने ताकू कहवा वीर सी वीर नुहे वीर क्या कहती रावण डाकिला राम जो जोर कटाक्ष छत्ता जोर शब्द अर्थ कौन छिड़ा भंज पाठ मु छाड़ी नहीं ना से भंज पाठ तो मोटे छाड़ी गोटा हिंदी जोर शब्द अर्थ कौन कहलु मु तो कहि कि नालो हेलो हां जोर शब्द अर्थ नालो हां पानी जोटार जाए ताकू नालो कह हां माछ भी हम मारो ये माछ मारे कहिदला ताकू कह जोर हां गोटा फिल्म थिला हिंदी फिल्म वो का कहले मते केम चाहछ देखु गोटा हिंदी फिल्म थिला आज्ञा जोरों का गुलाम गुलाम हां हां धर्मेंद्र को फिल्म हां जोरों का गुलाम गुलाम सेठी जोर शब्द अर्थ कौन कौन है जी तू माछ मारथुलु पुओ तो आज खाई देई तो मागणा 40 पीस केते मरि जी पुरे आ मुंडा अछि मुंडी अछंती मुंडा अछंती आंभ को नै कि थिले अछंती कोन करिबु कोन ताके करबा अछि तो हम हेकाली बोले तांको खाली चर्पण करिबार अछि खाली रज सरी जाऊ रज गला 2 मास पर याकु सो एको डाकी दबो केमि देखा जबो कहले तंप मुह जेंति गोजिया आइ जाई एबे पो मागणा खाउची ओडिशा सारा बुली घोटी पो कंचा लंका लुण मंटू नै एटी आजिगिरी कहूची मते माछ दियो मांस दियो ए पो आज्ञा घोटी परिवा लगे देकी पळे आउची ता स्त्री पिला छुआ बिक्री करछुते केड़े बड़ बिकोलियाटा चिंता करो
ସିଏ ଘର ଇଏ ହଉଛି ପାଲା, ଏଠି ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଠି ଶୋଇବୁ ଘରେ। କପିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଚୋର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାରୀ। ହଁ ରାମକୁ ରାବଣ ଡାକିଲା କହିଲା ରାମ ହଁ ଯିଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ଛାଡରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯିଏ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୀର। ବୀରା ବୀରା ହଏ ରାମ, ହଁ ଏ ରାମ ହଁ ତମେ ସଂଯମୀ, ଅରିଜିନାଲ ସଂଯମୀ। ତମେ ସଂଯମୀ, ହଁ ତମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ଛାଡରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନେଇ ଦେବିନି ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ତମ ମା କୈକେୟୀ ଯୋଉଦିନ ବର ମାଗିଲେ ତମ ବାପା ହଁ କେତେଟା ବର ମାଗିଲେ? ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବର। ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଟି ବର ଜାତି ଥିଲେ, ଦୁଇଟି ବର ଦେଲେ। ହଁ କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ ସମ୍ବରାସୁର ବଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ